yani mfunuzi waliza babati ukutukutu sabu ya ibi Yesu Kristo dokina makwafu wabeto mutwe na muzo ibrisi dimona bimangu biyaku kuninga kuwa kisayo sikafumu dubaya kaliyani watu kazina yani mfunuzi waliza babasi ukutukutu sabu ya ibi sikafumu dubaya kaliyani watu kazina yani mfunuzi waliza babasi ukutukutu sabu ya ibi Santene ya longo tulomba Yemunu sabeto babo Yendika bimama mya zulu twatomba Mukeki kandangu zazo Sikafumu lugaya Adiyani watu kanzina Yani mfunuzi waliza babasi ukutukutu sabu ya ibi sikafumu lugaya kaliyani watu kanzina yani mfunuzi waliza babasi ukutukutu sabu ya ibi Mabangi ya mudu inabekatukana na Bonwa na Lulombo na Inzaba na Ngwedi na Izunga nyonso ya paroisse ya Bokosongo pe na Bawala ya Mutindu na Mutindu beto kele na kiese mingi sabuna jambo yai ya ngekolo eyizo ya Nzambi yai metungama sabuna mfumo ya beto Yesu Kristo inga beto kusana tata ya beto Nzambi ngemefuanana na kutambula nkembo na nzitusu na lulendo samutininge ilikaka bima nyonso ngezola kati yao kuvwanda ni samuna yao kele ngekele Nzambi ya nkembo kembo nange tata Nzambi kembo nange nakacha dibundu ya Yesu Kristo kembo na mazulu kembo awa na kiteka Nzambi ya lulendo Nzambi ya kuzangama Nzambi ya banzambi fumu ya mfumu tindu ya mintinu yala kilokola yai tualisa yao monikisa nkembo yange igisu monikisa yao monikisa kifumu yange igisu kifumu yange na katika cha beto ngekele mfumu ya beto fumu ya dibundu ngekele intu betu kele nzutu kemboswa Yesu ngekele mfumu na kilokola yai kemo na nzitusu nange bantangu nyonso Nzambi bika kuchayenge Yesu ya kienzola kisika yai luyalu yange Yesu ya vwanda na nkumbu yange amen. Katika imbila bibuku tatu ya tete ya mpunga ya Kitwadi kama samanu makumi tatu na nana 638 les trois premières strophes.
138. Utukwizanga tangu katangu Kunzo ya iya nongo ya se Wena kukubo ya dikibeni Una nonga tekele Dami tekele Dami tekele Wena kukubo ya Bena kutuba ti kishika ina bantu fwana kusalilila kele na Yerusalemu. Yesu sonzaka na yandi ti. Kende. Lekila mungu kimini. Kilokola kena kuizaka. Inati nina zuri ya mongo ya ive. Nina Yerusalemu peve benke samila. Tana mzabi. Betuke samilaka ina betu bezaba ve. Betuke samilaka ina betu bezaba. Samuti polusu mekatuka na bayuda yo. Kasi kilokola kena kuizaka ya umekuma. Ina minsambidi ya kidika ke samila tata zambi na mbeve ve na kidika. Ni mutilu ina kele minsambidi ina tata nzambi kena kusosa. Nzambi kele mbeve pedi samna yao baina kena kusambila yanji bafu na kusambila na mbeve mbe na kidika. Amen. Amen. Na kilokola yai beto kepesa nzonzi nataka Abraham samna kutangila beto kikulu ya kisalo yezo ya Nzambi yai beto kuza kota. Abraham
Betuketanga yao na Lumputu, historique à l'annexe ya Kiteka, situation géographique. Au sujet de l'implantation de l'église évangélique du Congo, en provenance de la mission évangélique de Kinkenge, ex-Congo belge, les premiers villages évangélisés dans la zone sud, Yidi, Kisenga, Kiteka, qui, à ce temps-là, regroupaient les villages suivants: Kitiritunga, Manzaou, Monguyangi, ex-Zomosi, Mankodia. Une grande partie de la population de Minga et de Midimba qui avait comme appartenance au clan Terre Mwanda Miswami, qui est devenu à ce jour Terre Kimwala. Historique, l'annexe Kiteka, fille de la paroisse de Bokosongo, est située entre l'annexe Manzaou et l'annexe Kitiritunga, en allant vers la frontière RDC. Elle fut parmi les premières annexes d'être évangélisée par l'évangéliste Kionga Michel. Elle a connu des participations de plusieurs serviteurs en provenance de la paroisse de Bokosongo, à savoir le surveillant Kibalou Joël, l'évangéliste Ndimbani Rubin, l'évangéliste Kebadio Léonide, l'évangéliste Pela Edouard, l'évangéliste Ndebokila François, l'évangéliste Mananga Samuel, étant présent avec nous, l'évangéliste Bakondolo Jean-Pierre, également présent parmi nous, l'évangéliste Mboyoko Alain Rabi, actuel responsable de l'annexe Kiteka. Cette annexe a un effectif de 17 fidèles, à savoir 2 diacres et 3 diaconaises. En ce qui concerne la contribution du temple, en ce qui concerne la construction du temple, nous tenons à vous signaler que 5 temples ont été détruits. Par la grâce de Dieu, celui-ci est le 6e temple. À cet effet, nous bénissons l'Éternel pour sa bonne volonté pour construire cet édifice. Nous remercions infiniment le pasteur, coordonnateur Didier Bissousoulou, qui a ménagé Bissouloulou, s'il vous plaît, excusez-moi. Nous remercions infiniment le pasteur, coordonnateur Didier Bissouloulou, qui a ménagé aucun effort pour dédier ce temple à Dieu. Et nous disons merci à tous les talents qui ont œuvré de loin ou de près pour la construction de ce temple. Si vous me permettez, je voulais faire état de tout ce que on a dépensé pour ce temple par l'annexe Kiteka. Les dates, je ne voulais pas vous parler des dates, sinon que le matériel qu'on a eu à utiliser pour ce temple. Façonnage des briques, 70 000 francs. Transport des briques, pont, village, 50 000 francs. Réception évangéliste, 20 000 francs. Construction, eau et forêt, 10 000 francs. Remis aux évangélistes,
Nous voulons ici et maintenant vous présenter les dépenses effectuées par l'annexe pour la construction de ce temple. Nous disons ceci. Avant ce temple, on avait déjà commencé à amorcer les travaux quelque part. Et ce temple a été emporté par les intempéries. Et les fidèles de Giteka ont conjugué encore des efforts pour rebâtir encore ce temple où nous sommes. Voici les dépenses que nous avons effectuées au sein, enfin pour la construction de ce temple. Alors, le 24 août 2014, nous avons reçu une somme de 250 000 francs. Et sur les 250 000 francs, nous avons dépensé, en façonnant des briques, nous avons dépensé 70 000 francs. Le transport des briques, nous avons dépensé 50 000 francs. La réception des serviteurs, nous avons dépensé 20 000 francs. Autorisation aux eaux et forêts, nous avons dépensé 10 000 francs. La remise aux serviteurs, donc le 24 août 2014, nous avons dépensé 15 000 francs. Et le total, ça fait 250 000. Nous avons continué avec les dépenses. Et nous avons eu encore la somme de 425 000 francs. Et les 425 000 francs ont été dépensés de la manière suivante. Le 2 septembre 2014, nous avons acheté 75 tôles, 7 feuilles, 7 fietières, 18 fers de 6 qui nous a coûté 245 500 francs. Le 2 septembre, nous avons acheté 8 kg de pointe numéro 9, pointe de 9, 5 kg de pointe de 7 et nous avons dépassé 40 000. Le 2 septembre, toujours, 8 kg. Effectivement, c'est ça. Ok, j'avais déjà dit. Le transport de ce matériel jusqu'ici. Donc nous avons dépensé 70 000 francs. Le 5 septembre, nous avons avancé pour scier les planches 20 000 francs. 20 000 francs. Le 12 septembre, nous avons acheté 10 bidons de 5 litres d'huile vidange qui nous a coûté 17 650. Ok. Merci beaucoup. Alors, ce qui revenait à dire que nous avons dépensé en totalité. En totalité, veut dire que pour ne pas aller très loin, sinon que nous allons rester seulement ici à vous citer ce montant. Et nous disons ceci, en totalité, nous avons dépensé 3 045 000 francs. 3 45 000 francs ont été dépensés pour la construction de ce temple. Et nous disons une fois de plus, merci pour tous les talents qui n'ont ménagé aucun effort pour apporter de l'aide. Et nous remercions aussi les fidèles de l'annexe Giteka en particulier, surtout aussi les fidèles de la paroisse de Bokosongo. Merci beaucoup. Okay. Mais tout le monde m'a beaucoup. Attends, mon nez. Donne-moi ça. Ah. Wow.
kilokola yai betoke mokila tatalongi pa Siamina, tatalongi pa Kondolo, mamalongi Nyangi, tatalongi Mananga, tatalongi Kambani, ebetoke kuwa tangulu ya mambo ya Nzambi. Beto ketanga na kunga ya makumizenaia. Psaume 24, versets 9 et 10. Lisons au nom du Seigneur. Porte, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Kunga wa makuma samanuna tatu ya tatu na ya kalilengo aku bulu tili moyo kuba byami binakuzikisa idiawo nginakusika uya kili moyo munkumbo aku ngina zangula moko mami. Matai kapu ya 18 kibugu ya makumi zole. Samuti kisika ina bantu zole totatu mevukana na nkumbu ya munu mukele na katikati ya bau. Ephésiens chapitre 2 du verset 19 au verset 22. Lisons-nous le Seigneur. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Wantete wa Petelo kapukia zole bubu ya tano. Benumpe ludungwa kweno bonso mataji mamoyo munzo ya kimpeve mukala kinganga kyalongo munatankailu myazikwa myakimpeve myazolakana kwa Nzambi mu Kristo Yesu. Amen. Amen. Tata pasteur kusanga kisani. Tacha beto Nzambi ngekina mazulu. Matondo mingi beto mevutula nange. Na bijimu na bimangu ina ngekina kumilika na kati na beto bantu. Ngina mekupesa beto di bata yai. Ngina mekupesa beto pe ongolo na kibakala samu na beto kutungila nge kilongo. Ngina kebie kaka wabilongo ni ostu. Kaka ninge mutkena luve. Na kutuba diamu na kilongo yai samu ya kusadukulwa na ina mekutadila luzolu yange. Bika nkumi yange kemboswa na nkumi ya isi tumelomba ya. Amen. Amen. Tusa kumuna ya beba Bye.
Ibundu ya Yesu Kristo Beptome yozama ilungu ya bubu yai awa nakati kwaku samna miekolo ya inzo ya zambi yai metunga makwaku na kiteka inzo ya zambi ya malumalu uzuri wa beto na lusambulu wa beto ikeleti na kisika yai mambu ya nzambi bakendonga yao na bantangu nyonso ni awabe keluta ba sacrement protokolo meza ya mfumu sakumunu ya bana nyonso ina ibundu ya nzambi kesalaka ni awa bantu ina kina kudila bakikuwa mambo ya nzambi pe kutambula mbombolo ni awa bantu ya ntoto ina kele na mpasi bakikuwa mambo ya nzambi samna bampasi ya baba ya mutindo na mutindu pedi bundu ya nzambi kekutila bao mvutu na zola ya kimpandi nzambi tata ya lulendo zola ti bani ya yandi tungila yandi inzo ya lusambulu kembo na nge fumu na ino ya dibundu ya nge ina nge fuilaka. Amen. Amen. Mambo ina bami kutanguna bamezonza ti ni awa mambo ya zambi ke kutangulwa ni awa ibundu ya tata nzambi ke kwiza baka lekolo ya mfumu nyosi ya ibe kukanga masamu na lekolo ya mfumu ya mutindo plateau ya ini awa pe bambotokolo ke kusalama ya mutindo kizinga ya mbotokolo matonomi tata pasteur msitu matondo nange nzambi kati ya beto matondo nange Yesu Kristo pe vya longo ni sadisi ya beto kilokola yai ina mekota na hinzo yai ina metungama na maboko ya beto ni kuna tata nzambi beto zola pesa nge hinzo yai nge kufwa yao mvimba inzo yai nge kubyeka yao longo na nge kufutula lusakumunu na bayina nyonso me kukontribue samna réussite ya inzo yai kisika ina bana yangeke kuwa mambi ya nzambi kisika ina bana yangeke tata nzambi ke kutambula mbobolo kisika ina bana yangeke kuiza tambula lunyakusu na lusambulu zambi betke lomba ti kisika yai kuvanda kikundu yange kisika ya inge kusikila awa samuti nge kuwila beto na bantangu nyonso ina betke kota na inzo ya betke na nsatu ya presence yange ya kuvanda na bantangu nyonso na kati ya inzo ya mpeve ya bonso kukota awa ve mpeve yange Yesu Kristo fana sala awa na bantangu nyonso ina bisielu yange ke kota pe kulonga mambo ya nzambi Yesu à travers inzo ya bikati présence yange na bwana ya ikuvanda
Yesu metonda na kilokola yai ina mekuza fangama na lulendo yange na nkumbi ya Yesu Kristo fumu na mvulusi ya beto melomba. Amen. Amen. Na wantangu choti mukizonda mambo mingi. Ina benke kuwati beto kebieka hizo yai benke tuba na ngolo nyezo ti amen. Ina benke kuwa bala nimbala ya benke kuwa ti beto kebieka hizo yai benke ti amen. Bampangi ya munu ibundu ya Yesu Kristo iname kutakana ilumbu yai awana kisika yai na nkembo na siti ya tata na mwana na mpeve ya nlongo betome bieka hizo yai. Amen. Na kimbangi ya nzambi na masika nana lusambulu na malongi ya nsango ya mbote ya Yesu Kristo ina kufwaka na likulusi fulukaka mpeke mbuswaka na nkemboso ya mbotokolo na ya makwela na meza ya mfumu betoke bieka hizo yai. Amen. Na malongi ina mekutala antwa lusuru ya bantuenya na mbiekolo ya moyo ya batata bamama na banya bao na mbombolo na bayina mekota na mpasi beto mebieka hizo yai. Amen. Na kimbangi ya zola ya kimpangi awa na siamusunu ya kiminu na kivuvu na kuvingira kifumu ya nzambi beto mebieka hizo yai. Amen. Bika nzambi kufulusa hizo yai na nkembo ya yanzi na nkumbu ya tata na ya mwana na ya mpeve ya longo. Amen. Amen. Bika nzambi mpungu kusakumu na beno na yani kukeba beno. Bika nzambi mpungu kukienzo na beno kizizi ya yanzi pia nisanda beno levo. Bika nzambi mpungu kubangu muna beno kizizi ya yandi pia pesa beno kiyenge. Amen. Amen. Ubabieka boso buwamieka Kalisoso uteli kalisoso Ubabieka boso buwamieka Kalisoso uteli kalisoso Ubabieka boso buwamieka Kalisoso uteli kalisoso Ubabieka boso buwamieka Kalisoso uteli kalisoso
Sama, licin, yang ujung,
Mosi. Keba. Kaya meso. Oh, siama, 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 kaya meswe, siama, Meso. Na bisho. Ya kitoko. Shida. Wiza. Kuna. Na bwale ya bino. Kaya meso. Sama. Muta. Yani kubuta vyo. Yani kutula. Kiamle yani na katikati ya ife. Samuchi. Yake. Ya bino. Nzabe. Wiza kukunda. Lupa. Ya nene. Pame kuzunga. Pame kuzunga. Yani chiengo. Yina. Kikukuta. Engo. Kwa yina. Que kunata fuanza kisika ya ngikuta bideli na bima na kumbe Yesu Kristo. Amen. Zulu dia dia sana dia zamanie emananie wena mateso Como